अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, शब बारात की 12 रकत नफल का तरीका। अल्लाह पाक को यह नमाज बहुत पसंद है। मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, साबान की 15वीं शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा किराम से इस रात के मुतालिक हदीस मनकूल है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आराम गाह पर मौजूद न पाया, तो तलाश में निकली, देखा कि आम जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज साबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे आमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज्क उतारा जाता है। इसी तरह एक रिवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मगफिरत कर दी जाती है, सिवाय 7 लोगों के। मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना रखने वाला, शराबी, कातिल, सलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मगफिरत नहीं होती जब तक कि यह अपने जराइम से तौबा ना कर लें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत में मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोजा रखा करो। रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होता है। कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज्क में बसत तलब करे, कौन है जो मुसीबत में है, जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इन हदीस करीमा और सहाबा इकराम और बुजुर्गों दीन के अमल से साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने हैं। कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए साले सवाब और मगफिरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ एक मरतबा शब बारात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मरतबा भी इत्बा सुन्नत की नियत से चला जाए तो अजर सवाब का बाइस है। लेकिन फूल पत्तियां चादर चढ़ावे और चिरागा का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बारात के अरकान में दाखिल करना एक ठीक नहीं है। जो चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है, इसको इसी दर्जे में रखना चाहिए। इस रात में नवाफिल तिलावत, जिक्र, आकार का एहतमाम करना। इस बारे में यह वाजिया रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है, एक खलत की इबादत है। इसके जरिए इंसान अल्लाह ताला के कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौका को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस पुरी वाली रातें शोर शब और मेले इत्मा मुनक करने की रातें नहीं हैं, बल्कि गोश्त तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला से ताल्लुकात इतबार करके कीमती लम्हा है। इनको जाया होने से बचाएं। दिन में रोजा रखना भी मुस्तहकम है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। और दूसरा यह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माह अयाम बैज़ के रोजों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नियत से रोजा रखा जाए तो अजर सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, यह सब खुरापात और राफ में शामिल है। शैतान इन फिज़ूलात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह ताला की मगफिरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है। और यही शैतान का असल मकसद है। शब बारात जहां हम दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, बहुत सारी नफल नमाज पढ़ते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि शब बारात 12 रकत नमाज नफल आप जरूर पढ़िए। इस नमाज के पढ़ने के बहुत ज्यादा फजीलत है और अल्लाह पाक को यह नमाज बहुत ज्यादा पसंद है। इस नमाज की फजीलत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल है। ये फर्ज नमाज के बाद नफल नमाज में सबसे अफजल नफल नमाज है। यह आप शब बारात वाली रात आप जरूर अदा कीजिएगा। इसको पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है। इस रात यह नफल आप जरूर पढ़िए। इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, नियत कैसे करेंगे, इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है
ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک یعنی شہری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ شہری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیا جائے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے 2 رکعتوں کے بعد۔ اس طرح ہم نے 12 رکعت پڑھنی ہے، اور یہ نفل نماز ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ سورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو سورہ اخلاص ہے اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی سورہ آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ ملائیں گے، رکوع اور سجدہ قاعدہ، اس کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیریں گے۔ یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعت 6 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجئے، اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو لائک، سبسکرائب، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔